जय जगन्नाथ। Honorable Chief Justice, High Court of Odisha, Mr. Justice Chakradhari Saran Singh, Honorable Minister, Law, Excise and Work, Sri Prithviraj Harichandan, Honorable Dr. Justice Sanjeev Kumar Panigrahi, Judge High Court of Odisha and Chairman RRDC Committee. Honorable Sri Justice Shashikant Mishra, Judge High Court of Odisha and Member RRDC Committee, esteemed Judges of High Court, Learned Advocate General Sri Pitambara Acharya, distinguished members of the judiciary, legal fraternity, and guests. मान्यवर ओडिशा उच्च न्यायालय न्यायिक अभिलेखागार केन्द्र उद्घाटन अवसर रे आज एठारे उपस्थित रहिबा मो पाई अत्यंत गर्व और गौरवर मुहूर्त। एथिपाई मु मान्यवर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह एवं एही केन्द्र प्रतिष्ठारे योगदान रखिथिबा समस्त को धन्यवाद और अभिनंदन जनाउछि। यह एक ऐतिहासिक अवसर जहाँ केवल आम न्यायपालिकार समृद्ध परंपरा को पालन करे नहीं बरं आगामी पीढ़ी पाई यह संरक्षित रखा आमर सामूहिक प्रतिबद्धता को मध्य दर्शा जाइए। आज परी यही अवसर रे सांप्रतिक सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति विषय रे विभिन्न मंचरे आलोचना हेबा आवश्यक। आमे समस्ते जानिछु जे विधेयिका लेजिस्लेचर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एवं न्यायपालिका जुडिशियरी गणतंत्र सबुठारु सुदृढ़ तीनोटी स्तंभ आउ चतुर्थ स्तंभ है गणमाध्यम। न्यायपालिकार काम केवल साधारण जनता को न्याय प्रदान करने नुहे देशर गणतंत्र को सुरक्षा और सुदृढ़ करने परी गुरुदायित्व को न्यायालय कांधरे आम संविधान निर्माता माने न्यस्त करिसंती एवं गत 75 वर्ष है यही गुरुदायित्व को सुचारू रूपे तुले आसुछंती। आपण माने समस्ते अवगत अछंती जे जो समय रे भारत स्वाधीन होइथिला से समय रे प्राय 50 रु अधिक राष्ट्र विभिन्न उपनिवेशवादी शासकों ठारू स्वाधीनता पाइथिले, किंतु भारत व्यतीत प्राय अन्य कौन से राष्ट्र रे निरविच्छिन्न भावे निर्वाचित सरकार माने शासन करी नाहंती। सबुठारु कौन से ना कौन सी समय रे एक छत्रवाद एवं सामरिक शासन चलीथिला एवं वर्तमान मध्य अनेक देश रे चालू अछि। आम देश रे गत शताब्दीर 70 दशक रे जरूरीकालीन परिस्थिति माध्यम रे एपरि अपचेष्टा होइथिला, किंतु ये देशर तृतीय और चतुर्थ स्तंभ अर्थात न्यायपालिका एवं गणमाध्यम अनेक त्याग और बलिदान सह पुनर्बार गणतंत्र को पुनर्स्थापना करि पारिथिले। गत 7 दशक रे अनेक विचारपति न्यायपालिकार गर्व और गौरव को बजाय रखिबारे निज निजर योगदान देइछंती। आज मध्य सेहीपरि एक विचित्र परिस्थिति सृष्टि होइछि। आज मान्यवर न्यायालयंकर प्रत्येकटी फैसला सेमानंकर सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन मध्य तन्न तन्न करी तर्जमा करा जाउछि। न्यायालय रे सबु बेले जनंकर जितापट होइथाय एवं आउ जनंकर हार। यही परिप्रेक्षी में समस्त को मन पकई देवाई चाहे जे आज न्यायदेवी चक्षुरु अंधपुटुली हटि जाइछि। आज न्यायदेवी उन्मुक्त नयन रे गोटे हाथ रे संविधान
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ନ୍ୟାୟର ତରାଜୁ ଧରି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ସମ୍ବିଧାନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଅଟେ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ 150 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂତନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟ ପରିସରର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଜିର ଏହି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆର୍କାଇଭ୍ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଆମ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଏହା ନ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାନତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଇତିହାସ, ଐତିହାସିକ ମାମଲା ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ଉଦାହରଣର ଭଣ୍ଡାର ହେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଆଇନଗତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ନ୍ୟାୟିକ ଦସ୍ତାବିଜ, ରେକର୍ଡ ଏବଂ କଳାକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆର୍କାଇଭ୍ସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଇନ ଗବେଷକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇକରି ରହିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆର୍କାଇଭ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ତାକୁ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଯେଉଁ ନଥିପତ୍ର ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କେମିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ରେକର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତୁଟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉଦାହରଣୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସଂସ୍କାର ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ନ୍ୟାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏହି ଆର୍କାଇଭ୍ ହେଉଛି ଏହି ସହଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ
दंड हार वृद्धि करने आम सरकार पदक्षेप नौछंती। महिला हिंसा विरुद्ध रे दंड विधान करने 4 गोटी जिले में महिला कोर्ट प्रतिष्ठा करने सरकार नीतिगत निष्पत्ति नहीं। आगामी दिन में एपरी अधिक स्वतंत्र विचारालय मान्यवर उच्च न्यायालय दिशा निर्देश प्रतिष्ठा करा कार्यपालिका को निज कार्य सुचारू रूपे संपादन करने जहाँ सबू आवश्यक आम सरकार से सबू करने प्रतिबद्ध। आउ मो सरकार पक्षर मानवर उच्च न्यायालय सहयोग कामना करुछि। न्यायिक उत्कर्षतार एक नूतन अध्यायर द्वार आज आम एठारे ठिया होइतबा बेले मु एही व्यवस्थार समस्त अंशीदार विचारपति आईनजीवी गवेषक एवं नागरिक मान को अनुरोध करुछि जे सेमाने एही आर्काइव को व्यवहार करंतु। यह न्यायिक व्यवस्थार अतीत एवं भविष्यत मध्य एक सेतु भाव में कार्य करू। यह न्यायपूर्ण एवं समानता भित्तिक समाज गठन पर आमर उद्यम आमको मार्गदर्शन करू। शेष में यही महत्वपूर्ण सफलता मु मानवर हाईकोर्ट को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। मोर विश्वास जे सेंटर फॉर जुडिशियल आर्काइव्स समग्र देश में ज्ञानर आलोक एवं न्यायिक शिक्षा पाई एक प्रेरणा हेब। आम विचार व्यवस्थार मंत्र हेउछि जतो धर्म ततो जय। या चरितार्थ करने आजिर एही आर्काइव एक महत्वपूर्ण पदक्षेप। मु आपण मानकु समस्त को पुणी थरे शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी। आज जो सेंटर फॉर जुडिशियल आर्काइव्स जो आज ये भव्य भवन निर्माण होती 39 कोटी व्यय निर्माण करा जाई अछि एवं निश्चित भाव में आज यह एक आम ये जुडिशियरी विभागर एक संपत्ति ताकू साइती रखिबा एवं ताकू व्यवहार करिबा एवं ताकू कार्यकारी कराइबा आम समस्तंकर ये नैतिक दायित्व एवं कर्तव्य मध्य। सेही भली भाव में किछि प्रस्ताव हाईकोर्ट तरफरु ऑनरेबल चीफ जस्टिस को तरफरु जो प्रस्ताव किछि आसीछि से प्रस्ताव गुड़िक निश्चित भाव में करने आम सरकार त्वरित पर्याय ताकू विचार को नहीं। विशेषकर बालेश्वर ठारे जिला न्यायालय पाई आसीथिबा प्रस्तावटी को आम सरकार विचार करी 6 एकर जमीर एडवांस पोजेसन मंजूर करिसंती। सेही भली कटक एवं केउंझर ठारे जिला न्यायालय पाई जो प्रस्ताव गुड़िक आसीथिला ताहा कटक पाई 7 एकर एवं केन्दुझर पाई 5 एकर जमीर एडवांस पोजिशन पाई मध्य आम सरकार अनुमोदन कर सारी। आम सरकार समय नुआ सरकार आसबार मात्र 6 मास होइछि। आज 11 तारीख आज बोधे आम सरकार 7 मास पूरण होउछि। यही अवसर रे आज ये समय अवधि भितर आम सरकार अनेक गुड़ाए गुरुत्वपूर्ण एवं आमर लक्ष्य को लेकर आम अनेक कार्यक्रम करने जो आम योजना करूँ। इतिमध्य 14टी अतिरिक्त जिला न्यायालय 5 गोटी विजिलेंस कोर्ट 2 गोटी फैमिली कोर्ट एवं 7टी ग्राम न्यायालय को मध्य अनुमोदन इतिमध्य दिया सरी। एवं यही कटक ठारे हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा रे कार्यरत जो आमर स्टाफ मानक पाई समस्त कर्मचारी मानकर पाई मध्य 550 गोटी स्टाफ क्वार्टर्स निर्माण करने 284 कोटी टंका व्यय अटकल करने जहाँ आम कैबिनेट को आसीला कैबिनेट रे अनुमोदन हो सारी। एणु यापर जो प्रस्ताव आसब मुझे मुख्य विचारपति महोदय सहित आलोचना करुली जे आगामी दिन में आम सरकार त्वरित पर्याय ये न्यायपालिकार जो समस्या गुड़िक अच्छी जो काम गुड़िक आमको करार अच्छी प्रस्ताव आम पाखक आसवा दरकार। एवं यदि प्रस्ताव ठीक समय आपन देवे आम निश्चित भाव में यथा समय आम ये सरकार समय समस्त
ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ ଏବଂ ଏ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଖିବା, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସର୍ବୋପରି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।